Hello students, today we will discuss about the importance of fermentation. And this chapter is very important from paper point of view for university education's examination test. So पहले start करते हैं जी what is fermentation. Fermentation means breakdown of carbohydrate in the absence of oxygen or partially presence of oxygen is known as fermentation. Fermentation से मुराद ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी या जुज़वी ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बोहाइड्रेट्स की ऑक्सीडेशन का जो अमल है उसे फर्मेंटेशन कहा जाता है। या फिर थोड़ा सा इसको सिंपल की तरफ जाएं तो फर्मेंटेशन से मुराद है ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। यूजफुल माइक्रोब्स इज़ नोन एज फर्मेंटेशन, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स के जो टूटने का अमल है इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशंस, फॉर एग्जांपल लैक्टिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एसिडिक फर्मेंटेशन। तो वन बाय वन हम इनको जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आगे चलकर। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है लैक्टिक फर्मेंटेशन। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट फर्मेंटेशन की टाइप है वो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसके अंदर अल्कोहल जो है वो डेवलप होता है। तो अब बात करते हैं जी फर्मेंटेड फूड्स की। फर्मेंटेशन जैसा कि पता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, सदियों से चलता आ रहा है और इसके नतीजे में बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट हैं, जायके के लिहाज से बड़ी अच्छी जो है वो प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं। तो ये आजकल जो है ये हमारी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी हैं फर्मेंटेड फूड्स, और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इनको इस्तेमाल किया जा रहा है और ग़िज़ाइयत जो है वो हासिल की जा रही है। तो फर्मेंटेड फूड्स जो होती हैं ये डिफरेंट प्रोसेस से तैयार की जा रही होती हैं। तो फर्मेंटेड फूड्स में हम सबसे पहले बेवरेजेस की बात करते हैं। देयर आर सो मैनी बेवरेजेस developed through the fermentation process. इन्हें हम जो है वो fermented beverages भी कहा जाता है या alcoholic beverages भी कहा जाता है। तो fermented beverages के अंदर बहुत सारी मशरूबात fermentation के अमल के ज़रिए तैयार की जाती हैं, जिनमें मोस्टली जो है वो वाइन, विस्की, बियर्स और दूसरे एले वगैरह जो है ये सारी की सारी डिस्टिल्ड या फर्मेंटेड बेवरेजेस जो है इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट जो है जी वो फर्मेंटेड, उसके बाद वेजिटेबल्स की बात करते हैं। ये भी एक क्लास ऑफ फर्मेंटेड फूड्स है, बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। ट्रेडिशनली पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बहुत सारी फर्मेंटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो यूज़ की जा रही हैं, और ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो इजीली डाइजेस्टेबल होती हैं। इनका जायका, खुशबू बहुत ही यूनिक होता है और इनको जो है वो हम डोमेस्टिक लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमारी जो मोस्ट कॉमनली है वो है आम का अचार, मिक्स फ्रूट अचार या फिर कुकम्बर का अचार जो है वो these are the example of fermented vegetables. उसके बाद आता है जी जो fermented foods के अंदर एक कैटेगरी आती है fermented dairy products। तो डेयरी इंडस्ट्री के अंदर जो फर्मेंटेशन है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही है। देयर आर सो मैनी प्रोडक्ट्स डेवलप्ड थ्रू फर्मेंटेशन प्रोसेस इन द डेयरी इंडस्ट्री। तो वो प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें योगर्ट, फर्मेंटेड बटर, फर्मेंटेड मिल्क है, चीज़ है, ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं ये फर्मेंटेशन लैक्टिक फर्मेंटेशन के ज़रिए तैयार की जाती हैं। इसके बाद
فرمنٹڈ لیگیومس. لیگیوم سے مراد ہوتا ہے پھلی دار اجناس. پاکستان اور اسپیشلی ایشین ریجنز کے اندر، انڈیا کے اندر یہ چیزیں کم یوز کی جا رہی ہیں، بٹ چائنا، جاپان اینڈ انڈونیشیا کے اندر فرمنٹڈ لیگیومس جو ہیں وہ بہت زیادہ یوز کی جا رہی ہیں سیریلز کے طور پر. ان کے پاستا کے اندر یا نوڈلز کی جو ہے وہ اندر جو ہے وہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ تھی ہماری فرمنٹڈ فوڈس. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں جی آبجیکٹیو آف فرمنٹیشن کے مقاصد. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ فرمنٹیشن از دی بریک ڈاؤن آف کاربوہائیڈریٹس، اور اس کے نتیجے میں یونیک پروڈکٹس جو ہیں وہ تیار ہوتی ہیں. تو اس فرمنٹیشنس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں، بہت سارے اس کے ایفیکٹس بھی ہیں جن کی بنیاد پر ہم فرمنٹیشن جو ہے وہ پروسیس اپلائی کرتے ہیں آن فوڈس. تو فرمنٹیشن کے نتیجے میں اسپیشل قسم کی خوراک تیار ہوتی ہے جو کہ خاص قسم کے ذائقے، خوشبو اور غذائیت کی حامل ہوتی ہیں، اور ان کو آج کل ڈومیسٹک لیولز پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ یوز کیا جا رہا ہے. تو فرمنٹیشن کے ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہیں. ہم چند ہی کی جو امپورٹنٹ آبجیکٹیوز ہیں وہ ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلا ہے جی کہ فرمنٹیشن کے نتیجے میں خوراک کا جو ذائقہ وہ بڑھ جاتا ہے. تو دس از دا بیسک آبجیکٹیو آف فرمنٹیشنس. اٹ انکریز دا ٹیسٹ فلیور اور انہانس دا ٹیسٹ فلیور آف دا فوڈ. اس کی ایگزامپل ہے پکلس، اچار جو ہم بنا رہے ہیں. سیکنڈ آبجیکٹیو ہے فرمنٹیشن کے نتیجے میں خوراک کی طبعی خصوصیات انکریز ہو جاتی ہیں. فرمنٹیشن آلسو انہانس دا فزیکل کریکٹرسٹکس آف فوڈ. فار ایگزامپل ہم بریڈ بنا رہے ہیں، اس کی جو اسپونجینس ہے، اس کی سافٹنس ہے، یہ صرف فرمنٹیشن کے نتیجے میں ہی انکریز کی جا سکتی ہے. فرمنٹڈ فوڈز ہوتی ہیں، یہ ان کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ یہ ایزیلی ڈائجسٹیبلس ہوتی ہیں. دے آر ایزیلی ڈائجسٹیبلس. سو اس وجہ سے یہ جو چیزیں ہیں وہ فرمنٹیشن ہم کیری کرتے ہیں. فرمنٹیشن کا آبجیکٹیو نمبر 4 ہے جی فرمنٹڈ فوڈس ہیونگ مور شیلف لائف دین نارمل پروڈکٹس. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ فرمنٹیشن کے نتیجے میں بننے والی جو نئی پروڈکٹ ہے اس کی شیلف لائف زیادہ ہوتی ہے.